हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण समस्त आम यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत। काली मोर किसी वीडियो पड़ीनी, आज भी संध्या हलानी आउ किसी वीडियो पकेला पुणी माने मन भल ना बोली कौन आपण मैंने भावुए सब ये कहते भल ना सेरम किसी ना आमर आम परिवार भितर गोटे दुर्घटना घटी जाइए से मो मन भारी दुख। दुर्घटना कौन आपण मैंने भावुए आमर जड़े डेथ करीगले आमरी बयसर स्त्री लोकटे से आमर रिलेटिव जदि से डेथ करीगले भगवान तांको शांति रखंतु, तांको आत्मा को शांति रखंतु बोलिकी मोर एतिकी ठाकुर पाखरे कामना। जन्म होती मृत्यु हम एमती बागर से डेथ कले जे मन भारी कष्ट है। तांको नगद आमर जो पीसी घर व्रत घर जाइथिला सेठिकी से आसते मुझे देखी से तो तांकर समस्त को इनभाइट करथिले से आसते से आसिकी जते पहुँचले तांकर गोटे अनुभूति मो कहूँ जिते आसिकी से पहुँचले तांको खाइबा पई आमे डाकिनु जिते डाकिनु से कहले मैं एबे आसिकी पहुँचनी मु खाइमेनी तमे खाओ या कहले आमे 4-5 जन हेगी सब पखाड़ खाइनु। जो कथाटा मोर बार बार आज मन पड़ू बहुत भी मन पड़ू से आसले खाइबाई आम खाइनु किंतु हठात कौन है से आसिकी मो पाखर बस पड़े कहले मु भात खाइबी मु कहनी जदि भात खाइब मु हाथ धोई बेलार भात बाड़ी आनिक दौचे खाओ आम खाइलुनी अईठा है कहले अईठा है कौन है मु खाइमी तमेरी बेलार ही खाइमी। ठाकुर राण कही कहूँ साई बाबा अच्छा मुझे पाखर मिछ कहमिनी मैंने मोरी अईठा बेलार ही भात निजे बुड़ेले हाथ खाइले कहले आम गोटे परिवार मनीष किए कड़े सीना बाहर जाइंट कहीं गारी देखा साक्षात ना आम भी आसी सब देखा साक्षात होती आम सांगर बसी खाइबार ना तुम डाकिल मत आसिक पहुँचनी बोली खराब लगिला तुम जो सांग हो खाइल मुझे देखनी मुझे पलि आसनी या कहीकि सांग होइकी खाइले खाइकी 20-25 मिनट अधघंटे भली रही कौन फोन आसला से गोटे चाकरी करथिले से पलैले आ खाई ना से जहाँ पखाड़ खाई से पलैले जहाँ मुझे देखी गला भी से देखा करिकी जाऊँ बोलिकी किंतु समय नथिला से पलैले। किंतु आज जिते मो देई गति फोन करनी माने मो पीसी की मैंने दे कौन कर समय से कहला अनु डेथ करीगला। अनु दे किए ना से जो अनु से जानी पाइनि से मोर माने सांगर मिसवा बहुत कम मिसिया भितर मोर गोटे कथा मनर पड़ुची जे से जो आसिकी माने डाब के बुड़े दे कि सांगर खाइबार जो मजा आज भगवान मात्र गोटे सप्ताह भितर नहीं गले। मनीष जीवन कौन ए संसार माया लुभ करिबा संसार को आम सब बेले निजर पुणी करवा स्वामी छुआ को भल पाइबा स्नेह ममता दबा भगवान बोधे सुख देखेनी नारी जीवन पर सुख देखेनी जो नहीं गला। 2टा पिला तार पुटे झीटे 2टा पिला से जो खाइला भितर जी दुख कष्टर कथा आमको सब आलोचना कला कहला मु गोटे चाकरी करछि किंतु बहुत कष्ट मोर मो पुओ मते पैसा इनकम करिकी देलानी ता पुओ होची 19 वर्षर पुओ ता पैसा इनकम करिकी देलानी ता पुओ सान झील बड़ झील पाठ पढ़ुची एरक सब दुख कहानी माने स्त्री लोक भावना आपण मैंने जानी थे स्त्री लोक मिसिला परे केते कौन आलोचना करती मनर कष्ट स्त्री लोक आगे सब कही दिखती जे मोर ये परिस्थिति से कह मोर ये परिस्थिति ये भाया परिस्थिति सेतिके खाइबा भितर ही हूँ से बहुत किसी कथा माने कहीदेले माने कौन भाभी कहले से भी नुआ आसते नुआ पुराणा जना पड़ेनी जोटी मिसिंग थाए जोटी भल पाइबा थाए जोटी स्नेह ममता थाए सीटी नुआ पुराणा किसी जना पड़ेनी तांको विषय भी मुझे बहुत कम जानी बेसी जानी काली से
7ଟା କାନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ରେ ବୋଧେ ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଡେଥ୍ କଲା ମୁଁ ଏତେ ଜାଣି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଇସି ସେଠିକି ଅଛନ୍ତି, ପିଇସି ଆସିନେ ସେ କହିନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିମି ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଦେଖିନି, ମାନେ ଦେଖାନି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ଦେଖିକି ବି ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାଇଲିନି। ମଣିଷ ଜୀବନ ସରିଗଲା, ଏଇ ନେବେ ପୁତି ଦେବେ କି ତା କାମ ସାରିଦେବେ। ଆମେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ତା ପୁଅର କିଛିଟା ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ସେଇଠି, ମୋତେ ନୁହେଁ, ଆମେ ବି ଆଉ 3-4 ଜଣ ଭାତ ଖାଉଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଏଇରକମ କରିମି କି ଝିଅକୁ ଏଇରକମ କରିମି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି କି ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ। ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଧେ ଭଗବାନ ସତ କରେନି। ମଣିଷ ମାନେ କ'ଣ, ମଣିଷ ଆଇସ ଗଛର ଛାଇ ପୁଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ହିଂସାବାଦ ତାଡ଼ ସେ କେତେ କ'ଣ ମାନେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ମଣିଷର ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଏଇ ଝିଅ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି, ଇଏ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ବାହାରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା, ଟିକେ ରଖିବ ମୁଁ ଦେଖିମି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଯେ କାଲିଠୁ ସେ ଡେଥ୍ କଲାଣି, ଆଜି ଦିନ ମାନେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଘର କରିକି ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଜାଣିନି, ମୋ ଦେଇ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ପୁଣି ଆଜି ଦିନ ମାନ ମୁଁ ନଥିନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 7ଟା ବେଳେ ହେଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିମି। କେମିତି କ'ଣ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ କରିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିମି, ନିହାତି କହିମି। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁନେ ବି କହିମି, ନ ଚାହିଁନେ କହିମି। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ତାର କିଛିଟା କଥା ଆମେ ସ୍ମୃତି ବୁଲିକି ରଖିଥାଉ। ଜୀବନର ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ମରିଗଲା ପରେ କୁହନ୍ତି ହେ ମରିଗଲା ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ମାନେ ସ୍ନେହ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଇଗଲା। ସିଆଡ଼ୁ ସଡନ୍ଲି ଆଇଲା, ହାତ ବୁଡ଼େଇଲା, ଖାଇଲା, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ହିଁ ଖାଇବି। ଏଇ କଥାଟା ମାନେ ମୋତେ ମୁଁ ଭୁଲି ବି ପାରୁନି। କେଉଁ ଜନ୍ମର ମୁଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିନି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଠାତ୍ କି ମୋତେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବତ ଦେନୁ, ଭାତ ଖାଇବ ନା, କହିଲେ ନା ଖାଇବିନି। ମାନେ ଆମେ ଖାଇବୁ ନା, ହଁ ତମେ ଯାଅ ଖାଇବ, ମୁଁ ଖାଇବିନି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କି ଆମେ ଭାତ ଅଧା ଖିଆ ହେଲାଣି, ସେ ଆଇଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି। ମାନେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲାର ଭାତ ଆଣୁଛି। କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏଇ ତମ କତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି, ଆମେ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ମାର ଛୁଆ। ଏ କହିଲା, ହାତ ଧୋଇଲା, ବୁଡ଼େଇଲା, ଭାତ ଖାଇଲା। ମାନେ ସେଇ କଥାଟା ଏତେ ସ୍ନେହ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଏତେ ଭଲ ଲୋକକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି।